الحمد لله الحمد لله العلي الكبير السميع البصير العليم القدير اللطيف الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود لنا سواه ولا رب إلا إياه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وقسمهم إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير جل جلاله من ملك لطيف خبير سميع بصير بيده الملك يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تستهيه وتدعي ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تخشته في العقبى فنون الندامة. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahun baru Masehi akan kita masuki. Pergantian tahun ini selayaknya kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat dengan perbuatan taat. Jaga keluarga kita, jaga diri kita, jaga lingkungan kita dari segala macam bentuk perbuatan maksiat yang dapat mengundang amarah dan murka Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat menyakitkan dan membuat kita sedih. Banyak daripada umat Islam, umat daripada Sayyidina Muhammad, di malam hari di tahun baru mereka justru ikut di dalam merayakannya dalam keadaan berbuat maksiat menyakiti hati Sayyidina Muhammad. Siapa yang akan mensyafaati kita kalau bukan Sayyidina Muhammad? Siapa yang akan menolong kita kalau bukan Sayyidina Muhammad? Siapa yang akan menyelamatkan kita kalau bukan Sayyidina Muhammad? Sesungguhnya seluruh nikmat yang ada pada kita, baik daripada lisan, baik daripada pernafasan, baik daripada penglihatan, baik daripada pendengaran, baik daripada kedua tangan, baik daripada kedua kaki untuk berjalan, tidak untuk sekali-kali untuk kita bermaksiat kepada Allah. Bukan untuk kita mencapai murka Allah. Bukan untuk memuliakan sesuatu yang dihinakan oleh Allah. Wahai para manusia yang masih sedang sibuk dengan maksiatnya, yang masih sedang tertawa dengan minuman kerasnya, yang masih sedang bangga dengan pacarannya, yang masih tertawa dan bahagia gembira dengan mabuknya, yang masih asik dengan joget-jogetan dan panggung-panggungnya, ketahuilah kalian tidak akan pernah merasakan kenikmatan dan kesenangan yang abadi di dalam kalian bermaksiat kepada Allah. Ketenangan dan kesenangan yang abadi akan kalian dapatkan apabila kalian bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Sejauh apapun kita berlari, menjauh pergi meninggalkan Allah, suatu saat nanti akan tiba masanya kita akan kembali kepada Allah. Dan di saat itu kita akan tahu betapa berharganya mereka yang ketika hidup mereka membesarkan dan mengagungkan nama Allah, dan merugi mereka yang ketika hidup mereka gunakan untuk lalai daripada Allah. Ketika kita mau menutup pintu-pintu maksiat kita, maka niscaya Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita. Ayyuhal mu'min billah, mari kita gunakan hari-hari kita sibukkan untuk bermuhasabah. Kita koreksi diri kita. Apa yang telah kita lakukan di hari-hari kemarin? Berapa banyak perbuatan taat yang telah kita lakukan?
Berapa banyak perbuatan maksiat yang telah kita kerjakan? Bagaimana dengan ibadah salat kita? Bagaimana dengan ibadah-ibadah kita yang lainnya? Sudahkah kita merasa dekat kepada Allah, ataukah justru kita gunakan waktu-waktu kita jauh dan lalai terhadap Allah? Kita gunakan waktu-waktu kita untuk bertaubat kembali kepada Allah. Mengapa kita tidak ingin kembali kepada Allah? Mengapa kita tidak ingin bertaubat kepada Allah? Sungguh kita akan kembali kepada Allah. Kita akan berdiri di hadapan Allah. Kita akan ditanya oleh Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. A'id hadhihi sa'ah liyawm taqum sa'ah. Persiapkan waktu kita ketika berada di dunia ini untuk waktu nanti yang akan datang, yaitu hari di mana kita akan dibangkitkan dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. La khaira lakum minallah. Tidak ada yang lebih bagi kita, lebih baik bagi kita melebihi kebaikan Allah. Tidak ada yang lebih dermawan melebihi dermawanan Allah. Tidak ada yang lebih sayang dan baik kepada kita melebihi kasih sayang Allah. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, Ya Rabb, law kana abduka yaqulu fi ruku'ihi ya Rabb madza ajabtahu. Wahai Allah, apabila hambamu di dalam rukuknya memanggil engkau, Ya Rabb, apa yang akan engkau jawab? Allah pun berkata, Fa'akulu lahu labbaik. Aku akan jawab seruan dan panggilan hambaku dengan labbaik. Ada apa wahai hambaku? Lau kana sajidan, madza ajabtahu ya Rabb. Kalau hambamu dalam keadaan sujud, apa yang akan engkau jawab ya Allah? Allah pun berkata, Fa'akulu lahu labbaik. Aku akan jawab kepada hambaku tadi, labbaik. Ada apa wahai hambaku? Ya Rabb, lau kana abduka asiyan. Kalau hambamu dalam keadaan bermaksiat, lalu hambamu memanggil dan kembali kepadamu, Ya Rabb, maka apa yang akan engkau jawab kepadanya? Fa'akulu lahu labbaika labbaika labbaik. Allah berkata, aku akan jawab kepada hambaku tadi yang ingin kembali dan menyeru namaku, labbaika labbaika labbaik. 3 kali Allah ulang kata labbaik kepada hambanya yang ingin kembali kepadanya. Karena Allah tahu bahwasanya hamba tadi tidak ada tempat bagi dia lagi kecuali kasih sayang dan rahmat Allah. Afuhu yastahriqud dzunub fa kaifa hubbuhu. Ampunan Allah dapat menghabiskan dosa-dosa kita. Bagaimana apabila Allah cinta kepada seorang hamba? Wa hubbuhu yudhi'ul qulub. Cinta Allah dapat menerangi hati-hati daripada hambanya. Fa kaifa wudduhu. Maka bagaimana apabila Allah telah berkasih sayang kepada hambanya? Wa wudduhu yudhisul uqul. Dan kasih sayang Allah tidak lagi dapat dinalar oleh akal manusia. Fa kaifa qurbuhu. Maka bagaimana keadaan seorang hamba yang dekat dengan Allah? Ayuhal ibad, mari kita gunakan kesempatan, manfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita di dalam sisa-sisa umur kita, masa muda kita, waktu luang kita, harta kita, tenaga kita, kekuatan kita, kita berikan semua, kita korbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup daripada lalai kita, cukup daripada lupa kita, cukup daripada berpaling daripada Allah. Kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ila kam tamadin fi ghururin wa ghaflati wa ham hakadha naumun ila ghairi yaqdati. Mau sampai kapan kita terus dalam keadaan lupa dan lalai? Mau sampai kapan kita terus dalam keadaan tertidur dan kita tidak ingin sadar? Laqad dha'a umrun sa'atun minhu tustara bimil'il ardi bilmil'il sama wal ardi ayyata dhai'ati. Sungguh telah hilang usia kita, waktu-waktu kita di dalam kehidupan yang satu waktunya saja bisa dibeli dengan harga sepenuh langit dan bumi. Maka persiapkanlah kita. Sadar daripada tidur kita. Kita kembali mempersiapkan untuk hari kita di mana nanti akan dibangkitkan dari alam kubur. Ya Allah, in raddatana faman yaqbaluna wa in tarattana faman yanfa'una. Ya Allah, jikalau engkau tolak kami, siapa yang akan menerima kami? Jikalau engkau usir kami, siapa yang akan memberi manfaat kepada kami? Siapa yang akan menyelamatkan kami? Ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah.
Sayangilah kami semua ya Rabb, jaga kami dari segala macam bentuk musibah, dari segala macam bentuk perbuatan maksiat. Anak turun kami semuanya ya Allah, Engkau selamatkan kami semua dari segala macam bentuk fitnah di dunia ini ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala 'azzan min qailin 'alim fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بدين القويم وهدانا إلى صراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. عباد الله اعلموا أنه الآن فعل الإنسان في هذا الزمان من 3 خصال: الصداقة السر والإجهار والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار وكثرة الصلاة على النبي المختار. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات ومن أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات. فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وسلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. وقال تعالى مخبرا وآمرا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رضي الله تبارك وتعالى عن خلفاء الراشدين الأئمة المهتدين ساداتنا ذوي القدر الجلي سيدنا أبي بكر عمر عثمان وعلي وعن أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجه الطاهرات المؤمنين وأهل بيت والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين ولكتابك وسنة رسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر للمسلمين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم. اللهم انصر من نصر دين محمد اللهم انصر من نصر دين محمد اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل دين محمد واجعل اللهم بلدنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر.